تُہۍ سٲری اصل پٲٹھۍ واقف آز برونٛہہ 10-15 ؤری آز برونٛہہ 10-15 ؤری یتھ جایہِ واز تبلیغ اوس آسان مثلاً نظامِ اسلٲمی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد نظام خلافت علی منہج النبوہ یم چھِ بڑٕ اہم ترین موضوعات اہم ترین ٹاپکس یمن پٮ۪ٹھ زبردست چرچہ اوس اور زبردست ٲسۍ وٲعظ تہِ بولان تہٕ یُس زن سون عوام اوس سُہ تہِ اوس یہِ بوزنہٕ خٲطرٕ بڑٕ اُتاولہٕ آسان مگر تُہۍ وٕچھو أزکٮ۪ن یِمن حالاتن منٛز چھُ وۄنۍ اتھ ممبرس پٮ۪ٹھ یا اتھ محرابس نزدیٖک ان نریٹو بالکل چینج حالات چھِ تمہِ آیہِ وۄنۍ پٔرِو سا واز ڈرگ ڈی ایڈکشنس پٮ۪ٹھ ڈرگ ڈی ایڈکشن وۄنۍ سا گژھِ تبلیغ آسُن خودکشی ہُنٛد رُجحان ہیوٚتُن زیادٕ بڑُن اتھ پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ زبردست بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ پروگرام تہِ گژھان تہٕ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ چھُ واز تبلیغ تہِ گژھان یتھ ہفتس روٗد زبردست حٲوی میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ میٖڈیا تہِ چھُنہ وۄنۍ کوٗشش کران تمہِ آیہِ کتھ ونٕنۍ ییٚمہِ آیہِ أسۍ گژھو یتھ لمحہ فکرِیس منٛز اسہِ ہسا چھُ زبردست زوال آمُت اتھ چھِ بہرحال پننہِ جایہِ حقیٖقت تہِ تتھ چھُنہٕ شک کینٛہہ مگر یہِ چھُ واریاہن جاین یِوان بڑا چڑھا کر پیش کرنہٕ مثلاً یتھ ہفتس روٗد زبردست حٲوی یہِ موضوٗع زِ ڈومیسٹک وایلنس روٗد نا ڈومیسٹک یعنی گرن منٛز ہسا چھُ زبردست وایلنس یِوان کرنہٕ زنٮ۪ن خلاف خواتیٖنن خلاف چھُ زبردست وایلنس سپدان زبردست تشدد سپدان یتھ تُہۍ اردوٗ لفظن منٛز یا کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز ؤنِو گرولی تشدد گرولی تشدد اتھ منٛز چھُ مےٚ باسان پٔتمِس ہفتس منٛز گٔے 2 اموات گٔے نہ حظ ہے گرس منٛز ہسا چھُ یِمن نۄشن کورٮ۪ن سۭتۍ زبردست ظُلمو ستم یہِ چھُ زبردست وٕنکیٚس موضوٗع تہٕ بیٚیہِ چھُ قۄدرتی کوٗشش کران أسۍ کرو تِمے موضوٗع بیان یِم أسۍ فرجہِ منٛز کٔڑِتھ بڑٕ ٹھنڈٕ بناوو بہرحال پننہِ پننہِ جایہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پنٕنۍ پنٕنۍ اہمیت مگر أسۍ وٕچھو کتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت ووت سفر اور اتھ سفرس منٛز کتھ جایہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚس کھڑا میں نے ٹاٹھیو یِہوے گرولی تشدد یُس زن چھُنہ گرولی تشدد اگر أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنس کتھ کرو یتھ مختصر وقتس منٛز اتھ پٮ۪ٹھ کرو کتھ یہِ ونہٕ نہٕ بہٕ صرف دعوا سان تۄہہِ کینٛہہ صرف دعوا سان بہٕ چھُس یہِ ایمان سان ونان ایمان سان ممکن چھُ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ لحاظ کمزور یُس یہِ مسلہٕ چھُنہ یہِ گرولی تشددُک یا ڈومیسٹک وایلنسُک مسلہٕ یہِ گژھِ نہٕ حلٕے کُنہِ جایہِ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلمس ورٲے کُنہِ جایہِ گژھِ نہٕ یہِ حل وۄنۍ گوٚو وۄنۍ چھِ أسۍ نام نہاد توحیٖد تہِ ونان توحیٖد تہِ سمجھان اور أسۍ چھِ نام نہاد محب رسوٗل تہِ اللہ صحیح صلات وسلام نتیٖجہٕ چھُ یہِ نیران زِ سانی سوسایٹی منٛز چھِ وٕنکیٚنس أسۍ غٲر پران ہے تۄہہِ ہسا چھُ اَتہِ ظُلمہٕ ستم اگر گرٕ چھُنہ کُنہِ جایہِ آباد گرٕ حظ کُنہِ جایہِ آباد چھِ گرن منٛز چھُ روشنی گرن منٛز چھُ گاش سُہ چھُ ماشاء اللہ وٕنکیٚنس اگر اکثریتس منٛز وٕچھو تِمنٕے گرن منٛز ییٚتہِ محبتِ رسوٗل چھُ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اقبال صٲب درٛاو ییٚمہِ دُنیا 1938 منٛز درٛاو نا 1900 آز گوٚو 1922 یہِ حظ 2022 قریٖبن ہیوٚتُن وۄنۍ 10 ؤری اقبال صٲبس گژھُن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اورٕ جرمنی پٮ۪ٹھ پھیٖرِتھ آو ولایتہٕ پٮ۪ٹھ پھیٖرِتھ آو تٔمۍ ووٚن تمی دۄہ دوٚپُن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
अपनी अफकार की दुनिया में सफर कर न सका तो मा बसान अच्छी रोशनी जबरदस्त गाश जबरदस्त वस लंदनस में जबरदस्त मीटिंग करान पे जबरदस्त चकाचौंध आसान ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपनी अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया अपनी जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। तो मा पता गाश गाश ना शुनाइत क्या हकीकतन वो सोलर एनर्जी कैप्चर कर मगर घरन मज अन गोट घरन मज अन गोट। इसलिए अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस पे वाज पारान यह वाज बिल्कुल बेजा वह अत मकामस पे क्या सारी अत जाए नसीहत करान। मे पे अजीब आयत हालांकि वनकस ग तशरीह कह मगर तुम दीजियो अत घर नजर अत आयत यह आयत ताल्लुक थवान सूरह मोहम्मद सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ताल वनुस अत मज 22 आयत कम आयत 22 आयत रब कायनात फरमान या रसूलुल्लाह तह कर बह तर्जम अमे अलाव तहन तराजिम मगर सह तर्जम थो तुम ब्रोह कन और यह तर्जम सान मुफसिरीनो तो मुतरजमीनो कोर्मुत। फहल असैतुम तह निश अमे अलाव तवक्कु खुदा सब फरमान इमो नाफरमानी करना नाफरमानी तिमन निश अमे अलाव क्या तवक्कु कहीं तवक्का तुह पे खुदा सब फरमान या रसूलुल्लाह इन तवल्लैतुम अगर तुम निज़ाम अथस मज यह यमिस तुम कथ ٲسِو करान अगर तुम निज़ाम अथस मज यह यमिस तुम क्या ٲسِو करान यमिस सिस्टम तुम कथ ٲسِو करान यमि मनहज तुम कथ ٲسِو करान अगर तुम तमिक हाकिम बनिहो यह खुदा सब फरमान या रसूलुल्लाह बहुत कंटेक्स्ट बयान करान वनकस कह मगर बहुत सिद्ध तर्जम करान इन तवल्लैतुम अगर तुम हाकमियत मिलहा इन हालातन अत नाफरमानी मज अगर तुम क्या मिलहा हाकिमियत सिस्टम आसा तुहदन अथन मज खुदा सब फरमान अन तुफसिदु फिल अर्ज़ तुहद सत गया जमीन पे फसाद बर्पा तुहद सत गया क्या ये जमीन पे गया कैरेक्टर चुना इंडिविजुअल कैरेक्टर कलेक्टिव कैरेक्टर यह दर्शावान यह वाजिह करान अन तुफसिदु फिल अर्ज़ यह जमीन पे क्या गया बर्पा फसाद गया बर्पा। रब फरमान व तुकतु अरहामकुम बे गया ब्या परेशानी बे करियो तुम रिश्त लुरपार वो तुकतु गो तुम चटियो अरहामकुम पन रिश्त अगर तुह सिस्टम मिलो अगर तुह निज़ाम आयो अगर तुह मनसब आयो तुह नाफरमानी तथ मनहजस पे तुहद सत गया फसाद आम बे गया रिश्त खत्म यह रब फरमान या रसूलुल्लाह अके वनकस वुचान बड़े अजीब बासान अकेंद पारान इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बे तमिस निकाह पर्न आमुत और निकाह पर्न खतर जबरदस्त खतीब अन्न आमुत जबरदस्त मौलाना अन्न आमुत वन मतलब इल्जाम कमिस पे सह कर बह कत कह बहरहाल दुश्मनी दरन हिंद तरफ ये खुदा सब वन हुन्न लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन मर्द जन हुंद लिबास जन मर्द सुन लिबास हुमिस पर्द बन यमिस पर्द बन हुमिस वेकार बन यमिस वेकार बन हुमिस अम सुन इज्जत रचुन यमिस हम सुन इज्जत रचुन यह दुश्मनी तरफ ये हकूक मंगि तो फर्ज अदा कर फर्ज अदा कर यह हकूकन हिंज अदायगी हुंद हक थवान। बह वन तो जबरदस्त हदीस मुबारक फरमो हजरत रसूल कायनात यह कर बड़ यह कर नोट दिल तख्ती पे मुमकिन तुह जानन वल तो पानस तह पता मगर बह वन तुह वनकस कर दिल तख्ती पे यह हदीस मुबारक नोट फरमो हजरत रसूल ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो जनिन हिंज नफ्सियात क्या फरमो जनिन हिंज यह आम नफ्सियात बे बयान कर हजरत रसूल कायनात तेल पता साइकिट्रिस्टस निश गई जरूरत पे माहिर नफ्सियात निश गई जरूरत कह वो क्या फरमा रसूल पाक जबरदस्त फरमा जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला खैर फिन निसा ला खैर फिन निसा
वला सब्र अनहुम। जनान छ अख नफ्सियात अख फरमो रसूल पाक परमो मर अख चीज अख छु यथ पे तो सारनी ईमान छु सो गो ये सरसी इंसानियत सो गो ये कि जन वरन शूब के ये कोर में कशुर तर्जम जन वरन शूब क्या उन अल्लामा इकबाल नाथ पन्ने लफ्जन मज वजूद जन से हैं तस्वीर कायनात में रंग। अल्लामा इकबाल वजूद जन से हैं तस्वीर कायनात में ये रंग यथ कायनात यह खूबसूरती यथ जमानस नजाकत यथ जमानस यह माने माज हिंद से माने कोर हिंद से और माने हमशीर हिंद से माने खानदान हिंद से तवा फरमो रसूल पाक सल्लल्लाहु अमिस अख नफ्स अख मगर वला सब्र अनहुन तुम ना हेक्यो अमिस वरे यथ जिंदगी में सब्र तरित लाजम मलजूम नौजुबिल्ला उज़्व मुअत्तल कहें यह ना तो यह समझो बस बिल्कुल बस मुखातिब वनकस यह कथ वात चेर तम वारिहन निश सारनी निश यह वात पन्न घरकन निश यह फरमा हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमावन वला सब्र अनहुन तुम ना हेक्यो ना अमिस वराई दुनिया में सब्र तरित कह 5 दह 7 दह 8 दह बहरहाल प्रेथ लिहाज अम सज जरूरत अम पे फरमो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक यगलिबन करीमन वयुगल्लिबुहुन्ना लईमुन फरमो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अगर तुम अमिस सत नरमी करो क्या करो हक दी अगर तुम अमिस सत क्या करो अख चीज थो अम सुन नफ्सियात यह गह पे सवार कुर्बान लग बमिस अजमत वलिस पैगंबरस सल्लल्लाहु अलैहि तो थो याद अगर तुम अमिस सत क्या करो नरमी करो यह क्या गह पे सवार मगर अगर तुम अमिस पे सख्ती करो अगर तुम अमिस पे नतीज ने तुम गो अमिस पे सवार थे ना जो ऑप्शन रसूल पाक यह नफ्सियात आम नफ्सियात एक्सेप्शन मे बी देयर मगर आम नफ्सियात क्या यह फरमो हजरत रसूल ताजदार यह गो याद थवन इस्लाम मेल डोमिनेटेड कह इस्लाम हक दिवान हुमिस ते वो गो यह वो मे सह हदीस मुबारक उस हदीस मुबारक वनकस मोन नौजवान याद है मोन बुजुर्ग याद है फरमो रसूल पाक अख नफ्सियात अख अमूमी नफ्सियात अगर तुम ज्यादा नरम बनो तेल अमूमी तौर तुह पे सवार गसान अगर तुम ज्यादा सख्ती करो तेल तुम अमिस पे सवार वो वो तुम पैगंबर रोल मॉडल पैगंबर सब क्या वो क्या फरमो रसूल पाक फरमो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उहिब्बु बह क्या कर पसंद ऑप्शन ऑप्शन कस या सख्त बनून या नरम बनून फरमो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उहिब्बु अन अकून करीमन मगलूबन मोन तरीक हमेशा बह रोज नरम गन मे पे गालिब यह फरमो रसूल पाक तवज्जो सारनी फरमो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोन तरीक यानी सुन्नत रसूल बह रोज अम सद खत जबरदस्त नरम बह गस ब्रोह मगलूब मे मंजूर यथ कौमस यह तालीम तत डोमेस्टिक वायलेंस इनिशिएट मर्द सद सत यह याद थो इनिशिएट क्या हे कुन सात मगर मर्द अगर मर्द बन कुरान पाकन वो ना अर्रिजाल कवामूना अलल निसा यह कवाम कुछ मर्द इनिशिएट अम सद यानी घरस मज अंधेरी घरस मज गाश अत गाशस जिम्मेदार या अंधेरी जिम्मेदार मर्द दशवनी सूरतन फरमो रसूल ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बह क्या यहां अम सद खतर बनून नरम अगर बह क्या मगलूब फरमो पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला उहिब्बु अन अकून लईमन गालिबा
فرمو عظمت وال پیغمبر بیس قطن تے بیس کن تی صورت مز امس پہ سخت بنن اور بیس امس پہ غالب گژھن. اگر تھی یژھان چھو گھر گژھِ جنت بن, اگر تھی یژھان چھو گھر گژھِ پرسکون بن. اچھا اکثر بیچ رہو نسا بہت سے گھر اچان تک راتن دم گژھان چھُنا یہ چھُنہٕ مسلمان مرد سُنٛد آئی نہ حظ استغفر اللہ تم بوز نہٕ تمہِ ساتہٕ ہُہ چیٖز تہٕ یہِ چیٖز تم حظ چھِ عالین اژان. یہ کوٚر تہِ اکہِ پھِرِ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکہِ پھِرِ تِم ییٚمہِ ساتہٕ تشریٖف اوٚن اسامہ بن زید اوس أکِس شانہِ مُبارکس بیٚکِس پٮ۪ٹھ اوس امام حسن پتہٕ اوس ییٚمہِ ساتہٕ سجدٕ کوٚر رسول پاک صلی پُشتہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ کھوٚت امام حسین پتہٕ اوس اکھ گامُک اکھ اتہِ اوس یا رسول صٲب تُہۍ حظ چھِو بڑٕ نرم اتھ جایہِ چھُ تُہۍ بڑٕ بہٕ حظ چھُس گرٕ اژان تتہِ چھُ کرفیوٗ لگان مےٚ ووٚن وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن وٲڈن منٛز تتہِ نیرِ حظ مےٚ بچہِ تہٕ پتہٕ کھسہِ مےٚ نکھس چھُنا کُنہِ ساتہٕ آسان تصبیح چھِ اتھس کٮ۪تھ ریش مُبارک وغیرہ ہُہ یہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم مےٚ کوٚر نہٕ اتھ بہٕ چھُس دپان کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ صوٗرت تہِ بنان یہِ صوٗرت چھِ بنان گرس منٛز چھُ زن ہٹلر اژان یہ ہیٚکہِ نہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد پٔزیور تہٕ عاشق تہٕ اُمتی ٲسِتھ کینٛہہ. چانہِ گرس منٛز اژنہٕ سۭتۍ گژھِ رحمت ہُرٕنۍ. فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ حظ بہٕ گرٕ اژان چھُس تتہِ چھُ کیٛاہ لگان تتہِ چھِ تِم حظ چھِ کوٗنن اژان پتہٕ کھسہِ حظ مےٚ کانٛہہ شانہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ پتہٕ کھسہِ مےٚ کانٛہہ پُشتہِ مُبارکس فرموس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ چھے پروردگارن رحمت چھیٖنمٕژ. ہے وایلنس حظ گوٚو زبردست ہے پاے کُس حظ گوٚو یہِ اوسُس بہٕ 5 وقت نٮ۪ماز پران اہن حظ 5 وقت نٮ۪ماز حظ چھِ پران مگر گرٕچ تربیت چھنہٕ أمِس کینٛہہ گرٕچ تربیت چھنہٕ أمِس. یہ چھُ یژھان دپان ہے بہٕ چھُس زبردست مسلمان مےٚ برونٛہہ بہٕ چھُس الرجالُ قواموٗنہ بہٕ چھُس قوام بہٕ گژھٕ ہٹلر مےٚ گژھِ آسُن لوٗر اتھس کٮ۪تھ پتہٕ کُس کرِ مےٚ برونٛہہ کَنہِ کتھ مےٚ دِزیو معٲفی اتھ چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ گواہ. عموٗمی طور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سوسایٹی ہٕنٛدِس کراس سیکشنس چھِنہ سمکھان تِم چھِ ونان ہے نہ حظ نہ یُس یہِ زیادٕ چھُنہ یہِ دیٖندار یہِ حظ چھِ پریشٲنی نعوذ باللہ. حالانکہ زیادٕ دیٖندار گوٚژھ رحمت آسُن ہے گوٚژھ نہ حظ. یہ ایسیسمنٹ ہیٚکہِ غلط تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ تعصب ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ ضد ٲسِتھ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک. اصل خاندار ہیٚکہِ اصل مُسلمانٕے ٲسِتھ اصل خاندار ہیٚکہِ مگر اسہِ پٮ۪ٹھ کیازِ لگہِ یہِ الزام یہ الزام کیازِ لگہِ اسہِ پٮ۪ٹھ. میانیو ٹاٹھیو کتھ سمجھ دیو فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ یژھٕ مغلوبٕے گژھُن غٲلب گژھنہٕ بہٕ یژھٕ نرم بنُن سخت بننہٕ کینٛہہ. ٹایم چھُنہ کم واریاہ زیادٕ بہٕ کرٕ تۄہہِ اکھ چیٖز اکھ حضرت فاروق اعظم توجہ چھا سارنٕے کوتاہ سخت گیٖر اوس. بخاری شریفس منٛز چھُ حدیث مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تشریف فرمان اتہِ آسہٕ خواتیٖن تہِ خواتیٖن آسہٕ زبردست گفتگو کران زبردست خوشبٲشی سان کتھٕ کران رسول پاک ییٚمہِ ساتہٕ فاروق اعظم سٕنٛز آواز گٔے دروازس پٮ۪ٹھ کُس چھُ دروازس پٮ۪ٹھ انا عمر ابن خطاب ییٚلہِ عمر ابن خطاب آو زنٮ۪ن لوٚگ تِمن لٔج چھگ اوٚتام آسہٕ تِم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحث کران یِمن منٛز ٲس حضرت حفصہ تہِ حضرت عائشہ صدیقہ تہٕ باقٕے تہِ آسہٕ کینٛہہ خواتیٖن ییٚمہِ ساتہٕ حضرت عمر فاروق سٕنٛز آواز گٔے یِم کوٚت ژاے ییٚلہِ عمر فاروق اعظم اندر ژاے اَتہِ وٕچھُکھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماوان واللہ عظمت وٲلِس پیغمبر سُنٛد رویہِ مُبارک نپ نپ کرن وول رویہِ مُبارک اَتہِ وٕچھُکھ تبسم فرمووُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تھٲیو تۄہہِ ہمیشہٕ یِتھَے کٔنۍ خۄش مےٚ ؤنِو حظ تُہۍ کیازِ تبسم فرماوان مےٚ گٔیے کینٛہہ غلطی فرمووُس نہ چٲنۍ آہٹ بوٗز یِمو زنیو یِم ژاے اندر اوٚتَس تامَتھ ٲسۍ مےٚ سۭتۍ کیٛاہ کران بحث. امہِ پتہٕ چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردس منٛز یِم چھِ وۄنۍ کمرن منٛز آمژٕ پیغمبر گٔے یِمن سُنٛد مُخاطب بخاری شریفس منٛز چھُ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گٔے یِمن مُخاطب فرمووُکھ کٲشِر پٲٹھۍ ونہٕ بہٕ تۄہہِ کیازِ لٔجوٕ چھت تُہۍ کیازِ ژَجِو عرض کوٚرُس یا رسول صلی أمِس حظ چھُ لہجہِ بڑٕ سخت یہ حظ چھُ سخت تریٖن انسان سانیو صحابو منٛز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اُمتیو منٛز أمِس برونٛہہ کنہِ نہ حظ چھُنہٕ ابلیٖس دَران مگر وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ یہِ نبی صٲبٕنۍ تربیت کوٚت واتنو یہِ چھا بوزُن سارنٕے بڑٕ تُہۍ ٲسِو ونان یا ماہ رمضانس منٛز وۄنۍ چھُ آز چوٗنٛکہِ بدل آز چھُنہ آز بنیو یہِ کالہٕ ژیٖرۍ باسیو مےٚ آز چھُ یہِ تھوڑا ڈومیسٹک وایلنس یہِ گوٚو زبردست ہٹ سانٮ۪ن یِمن اخبارن پٮ۪ٹھ
اس ونو پنن مسلمان بائن اس ونو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورے ہے نور بورد گھر کہیں ایسا یہ ممکن ہے. اور یہ میں صرف دعویٰ نہیں کرتا ہوں, میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. اور یقیناً گژھِ ایمان تہندین دلن مز تہ آسن. فاروق اعظم سن دور مبارک کیا دور کم سن یعنی خلیفہ امیر المومنین. دور مبارک فاروق اعظم سند اخ صحابی اخ آو گھر نیرت شرارت ہوت درو گھر صحابیہ تم دپ آج سا میں شکایت کرن پنہ زنان ہز پنہ خاندار ہز میں شکایت کرن امیر المومنین نش. اور امیر المومنین صاحبس منگ بہ اجازت مے دِ حظ اجازت بہ کیسا دگن ای اوس امس بہ کیسا لائن مے دِ حظ اجازت اے امیر المومنین کیاز اجازت چھ تہی ہن تو چھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ممبرس پہ ایستاد نہ کہ ممبرس پہ بلکہ تھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس حاکمیت کس منصبس پہ فائز. اے عمر میں دِیو اجازت بہ زنس گھر خاندار زبردست تنگ میں کیا کر وین. تہ چھو بوزمت ابو الحسن کھرکانی اس اک بوڑ بزرگ ابو الحسن کھرکانی رحمت اللہ علیہ. یہ ایرانس مز اک جائے تالکان بیاکھ جائے گئی کھرکان. اک جائے کیا بیاکھ جائے تالکان پہ آو اخ نوجوان اخ تم بوز کھرکانس مز مولانا اخ پیر صاحب اخ تمس پیر صاحبس نش کرہا بہ روحانی فیض حاصل تمس نش کرہا بہ کینٛہہ بزرگی حاصل تمس نش کرہا بہ کینٛہہ وظیفہ حاصل. یہ کم وون نوجوان کتہ پہ آو ون اچھا ون چھُنہٕ أزیُک سفر کینٛہہ سفر چھُ مشکل سفر چھُ میانیو ٹاٹیو مشکل. امس پے بیابان ژٹن امس پے کوہسار ژٹن امس پے کوہستان ژٹن امس پے دریاو ژٹن امس پے جنگل ژٹن. بہرحال ووت یہ تالکان پہ کوت ووت کھرکان. اتہ بہت یہ بزرگ امس ناو ابو الحسن کھرکانی کیا اس ناو بڑے بزرگ ام دو دروازہ صدا ابو الحسن کھرکانی سندس دروازس نش ووت یہ فرماوان حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماوان دروازس لگ صدا بالکل خاموشی سان یمس یہ دیون آس خاموشی سان. حضرت ابو الحسن کھرکانی سندس گرس صدا دیوان اخ عام نوجوان ات درائے ام سنز خاندارین کس درائے یل دروازہ صدا گو کس درائے دس ہے کس بہ چھو نس بہس نوجوان اخ تالکان پہ آمد دس کیا نس بہ کرا کینژھا حاصل امس بزرگس نش اس تہ گھر خاندار ترونس نظرہ بڑی خوش نظر ترونس دپنس تر دربدر چھو گومت میون خاندار اس دربدر گومت سہ تم سند کھت زیادہ. وہ ونیو میں انسان پے ہر بون کن یہ کھس بون ہور یہ آمت بچار ساسہ بود میل ژٹتھ یہ دریاو ژٹتھ آمت کوہسار ژٹتھ آمت کوہستان ژٹتھ آمت یہ کمو کمو وتو آمت ژٹتھ بہ گژھا بزرگس نش بہ کرا کینژھا فیض. فرماوان مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ درو نبر پھٹمتو کٹھو دپن شوٹھس گو ریت زٕ ریت ضایع نبر کن سمکھس گُزران دپس ژٕ کیازِ پریشان نس ہس بہ ژایس أمس بزرگس نش اتہ درائے أمس خاندارین بہ ون تۄہہِ نس کینژھن باغہِ یِوان شہج بوٗنی کینژھن باغہِ یِوان شہج پھیرس لنج لنج تہٕ کرٮ۪س واو کینژھن چھُ باغہِ یِوان ژۄپل ہوٗنی کرس ٹان ٹان تو ژھنس واو. اللہ تعالیٰ کرن رحم. یہ کس انگریز ونان دپان 90% ہیپینس ہسا اک جان خاندارین گژھِ گرس مز. سون رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہ ونان دنیا بنیو تمسی رُت ییٚمِس گھر واجن رٕژ بنے. ون گھر واجنیو تُہۍ ؤنِو گھر واجن تُہۍ ؤنِو گھرِ خاندارین نہ تٔمِس خاندارنہِ ییٚمِس خاندارنہِ خاندار رُت بنیو. یعنی أسۍ چھِنہ کُنہِ ساتہٕ پکناوان یک طرفہٕ ٹریفک چھُ اسی ونُن واز اسی چھِ اسلام ونن وٲلۍ نہ ییٚمِس خاندارس خاندارین رٕژ بنے تٔمۍ سُنٛد دُنیا بنیو رُت ییٚمہِ سٕنٛدِ خاندارنہِ خاندار رُت بنیو تٔمۍ سُنٛد دُنیا تہِ بنیو رُت. ون چھُ ابو الحسن کھرکانی صٲب رحمت اللہ علیہ أمِس ووٚن أمۍ نوجوان دوٚپنس ژٕ ما گژھ مایوٗس کینٛہہ سُہ چھُ جنگل کھوٚتمُت سُہ چھُ وٕنکیٚنس زِنۍ بورا انان تتہِ سُہ آسی تورٕ پکان ژٕ کھس یورٕ سُہ یی وتہِ ژےٚ سُہ سمکھی وتہِ کُس سمکھی وتہِ یہِ حظ درٛاو جنگل کن کھوت اتھ ابو الحسن کھرکانیس وچھان یہ لکھان جلال الدین رومی صاحب دپان یہ ہسا اوس سہس پہ سوار کمس پہ سہ دِوان سوٲرۍ کرنہٕ ہاں ییٚلہِ طاقت کٲنٛسہِ یِوان سۄ ٲسۍتن گٔب تہِ سۄ چھنہٕ دِوان سوٲرۍ کرنہٕ
یہ دنیاہُک طاقت. دنیاہس منٛز وٕچھو حظ, دنیاہس منٛز وٕچھو یتھ قومس نہٕ وٕنیُک تام طاقت زٕہٕنۍ تہِ ایبزارب گوٚمُت چھُ, ییٚلہِ تِمن رژھا میلیو اتھ چھُنہٕ ظرفٕے, ظرف گژھِ نہ آسُن, طاقت شرۄپنُک ظرف, یہ چھُ آسان کینٛژن قومن, یہ چھُ تاریٖخ گواہ. تِم بنے طاقتور تہِ مگر عدل ترٛووُکھ نہٕ, تِم بنے طاقتور تہِ انصاف ترٛووُکھ نہٕ, مگر یہ چھُ کم ظرف چھُنہ آسان, یہ چھُ طاقتس سۭتۍ چھُنہٕ یہِ بیلنس ہٮ۪کان قٲیِم کٔرِتھ. یہِ ٲسۍ تن انڈیوجول تہِ, میلے کٲنٛسہِ تھوڑا دولت تٔمِس تہِ چھُنہٕ روزان. اچھا وۄنۍ چھُ ابوٗ الحسن کھرکٲنی صٲب, یہِ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ سوار, کتھ حظ پٮ۪ٹھ, سُہ چھا دِوان سوٲرۍ کرنہٕ. وۄنۍ ترٛوو ییٚمۍ یورٕ ووٚش, دوٚپُن ہتا ہُہ تہِ کیٛاہ وٕچھ مےٚ, ہُہ چھُنہٕ گرِ خانٛدارنہِ قابوٗوس منٛز کینٛہہ, ہُہ چھُ سُہس پٮ۪ٹھ سوٲرۍ. أمِس پیوٚو نا, یہِ گوٚو نا وۄنۍ, یہِ گوٚو وۄنۍ مخبصس منٛز, یا ہُہ تہِ کیٛاہ وٕچھ مےٚ تہٕ ییٚتہِ کیٛاہ وٕچھ مےٚ. فرمان مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ اور چھُس تبسم فرماوان واپس. حضرت ابوٗ الحسن تٔمۍ ووٚننس دوٚپنس گھر نہ صبرم میں کشیدے بارزن, گھر نہ صبرم میں کشیدے بارزن, کئی کشیدے شیر نر بیگار من. ژےٚ ژےٚ آسُن مےٚ توٚر فِکرِ, گرِ چھُنہٕ قابوٗ گرِ, ییٚتہِ چھُ سُہس پٮ۪ٹھ سوار, مےٚ توٚر فِکرِ. اگر نہٕ مےٚ صبر تتھ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت آسہِ ہا, مےٚ نہ چھُنہٕ نٮ۪مازو سۭتۍ یہِ مقام بنیومُت, تسبیحاتو سۭتۍ یہِ مقام بنیومُت کینٛہہ, مےٚ چھُ تٔمۍ سُنٛد تیزر برداشت کوٚرمُت, بہٕ چھُسے اوے سٕہس پٮ۪ٹھ سوار. مےٚ چھُ یہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد تیزر کوٚرمُت برداشت, بہٕ چھُسے توے مقامس ووتمُت. ژےٚ ما آسی باسان بہٕ چھُس تسبیح پھِرنہٕ سۭتۍ ووتمُت, بہٕ چھُس نفلو سۭتۍ ووتمُت. نانیو ٹاٹا توے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, زبردست حدیث مبارک تھٲیزیو یاد, فرمو پیغمبرو یُس مرد خانٛدارنہِ ہُنٛد ترٛوشر کیٛاہ کرِ, سُہ وتھِ پگہہ حضرت ایوٗب سٕنٛدِس صبرس سۭتۍ. مگر سۭتۍ فرمووُکھ یۄس خانٛدارِنۍ خانٛدار سُنٛد تیزر کرِ برداشت, سۄ وتھِ پگہہ فرعون سٕنٛز یۄس خانٛدارِنۍ ٲس حضرت آسیہ تس سۭتۍ. توجہ دیٖزیو, بڑٕ اہم تریٖن. مےٚ دوٚپ نہ أسۍ حظ ٲسۍ اوٚتام موضوٗعات ونان بدل, اَسہِ بدلیو وۄنۍ نیریٹِوٕے, اَسہِ بدلے موضوٗعٕے. مگر یہِ موضوٗع چھُ اِنتہٲیی, یِمن چھِ اہمیت پنٕنۍ, اَسہِ زن اوس نہٕ فِکرِ تران اہمیت چھِ حظ کِنہٕ نہ. فاروق اعظمس نِش گوٚو اکھ صحابی کیٛاہ اِجازت منٛگنہِ, کیٛاہ حظ, خانٛدارٮ۪ن چھِ مےٚ بڑٕ, بہٕ کرٕ ہا تٔمِس شلکھ اکھ, نعوذ باللہ. اِجازت کٔمِس چھُ منٛگُن, فاروق اعظم کیٛاہ چھُ, امیٖر المومنیٖن. ییٚلہِ حظ یہِ ہیوٚتُن اندر اژُن اَتہِ دیُتُن دروازس پٮ۪ٹھ تھوڑا, دوٚپُن ہے خبر ہٮ۪کا أژِتھ, وۄنۍ چھُنہ امیٖر المومنیٖن صٲبس نِش. أمۍ حظ وٕچھ أنٛدرٕ شور, أمۍ وٕچھ خانٛدارٮ۪ن برسیمٕژ حضرت عمرس پٮ۪ٹھ, أمۍ وٕچھ حضرت عمر سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن کٔمِس پٮ۪ٹھ برسیمٕژ, حضرت عمرِ فاروق اعظم, یُس اندر اوس اژان چھگ ٲس لگان. یہِ چھُ اکھ نیچرل فِنامِنا. توجہ سان بوٗزِو سٲری, توجہ سان. اتہِ وٕچھ فاروق اعظم, یہِ ہیوٚتُن واپس ژلُن, آہٹ گٔے نا, فاروق اعظم درٛاے نٮ۪بر, دوٚپُس کُس چھُ, تُہۍ کیٛازِ درٛایوٕ واپس. نہ حظ مےٚ حظ میلیو جواب. وۄنۍ نہ یی چھُنہ میٲنۍ پٲٹھۍ سادٕ نفر, أمِس کیٛاہ میلیو, نہ حظ مےٚ چھُنہٕ سوال کرنٕچ مےٚ ضروٗرت. دوٚپنس نہ کیٛاہ سوالٕے مےٚ کوٚر تہٕ جواب کپٲرۍ میلیو. نہ حظ مےٚ حظ ٲس راے, تُہۍ مہ ؤنِو مےٚ ژٕ تُل ہنٹر یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس تُلان, مگر اتہِ حظ وٕچھُن صوٗرت حال سیم. وٕچھِو فاروق اعظم سُنٛد جواب, یہِ تھٲیزیو یاد, یہِ تہِ چھُ دِلچہِ تختی پٮ۪ٹھ حظ لیکھِتھ نیُن یہِ جواب. وٕچھِو کیٛاہ ووٚننَس. وۄنۍ چھِ اَمہِ لحاظ تہِ واریاہ پریشان, مگر وٕچھِو کیٛاہ فرمان چھِ حضرت عمر. نس اِنہا لطفاقتن لطعامی, نس یہِ میٲنۍ سۄ خانٛدارٮ۪ن یۄس مےٚ بتہٕ چھِ تھاوان تیار. نس اِنہا لطباقتن لطعامی, یہِ ہسا چھِ سۄ میٲنۍ خانٛدارٮ۪ن یۄس میانہِ خٲطرٕ کیٛاہ تھاوان تیار, غذا تھاوان تیار. خبازتن لخبزی, یہِ چھےٚ میٲنۍ سۄ خانٛدارٮ۪ن یۄس مےٚ کاندرٮ۪ن بٔنِتھ ژوٚٹ چھِ تھاوان تیار. کٔژ چیٖز گٔے, ترٛیٚیِم ووٚننس. نس غسالتن لثیابی, یہِ چھِ مےٚ سۄ دٔبۍ باے یۄس مےٚ پلون چھِ تھاوان استر تہِ کٔرِتھ تہٕ چھٔلِتھ تہِ تھاوان. کٔژ چیٖز گٔے, دوٚپُس وۄنۍ نہٕ یُتُے یوت کینٛہہ,
دپنس مرزیات لولدی یہ مین بچہ تمن یہ پنہ سینہ مبارک شیر دیوان چون کس چیز گئی ام پتہ گوس بیاکھ و یسکن قلبی بها عن الحرام یل میں کن اور یور خیال چھنا یوان حرامس کن تمہ سات میں حلالس کن پکناوان یم سات میں حرام خیال چھ تمہ سات کت کن چم پکناوان حلالس کن فرمونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تو اور یور ذہن گو دستی رجوع کران پنن گرکن ست تو ملو راحت اگر ہسا میں حرام خیال یوان چھ میں حرام نش بچاوان میان خاندار ون تو مے ون زن کورن آز تیزر یوت مے میلان چھ یہ تیزر ہیکنا بہ برداشت کرت دمنس گوبر ہنٹر ست چھن صورتحال ٹھیک گژھان ام چھ صورتحال بگڑان ام چھ صورتحالس مز افراتفری یوان انتشار یوان یہ ژے قسمتس تو تقدیرس اوسے تتھ تقدیرس گژھِ نہٕ وہوُن کہ کوشش گژھِ کرٕنۍ مرد بنتھ صورتحال ایکامڈیٹ کرٕنۍ صورتحال قابوس مز رٹٕنۍ اللہ تعالیٰ دِن عمل کرنُک توفیق اللہم صلی وسلم علی